Viewers, here we are. Televidentes, aquí estamos. This is the voice of demon. By the Spirit of God, we can recognize it. Whatever demonic attack, Cualquier ataque demoníaco, be released in the name of Jesus. suéltalo. They will be released in the name of Jesus. 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 Sé libre en el nombre de Jesús. Chers téléspectateurs du monde entier, vous assistez à la première ligne de prière, ici à la synagogue Église de toutes les nations, où la puissance de Dieu vient changer les vies radicalement. Sachez, mesdames et messieurs, que la distance n'est pas une barrière. Par conséquent, Come on. Viewers, Televidentes, she's under bondage of deadly disease. elle est sous le joug d'une maladie. ella está bajo el yugo de This enfermedad can be caused by demon. Ça a été causé par des démons. causada Whatever solo por bondage demonios. you are in, Cualquier be atadura loose que in the usted name of esté, Jesus. sea libre en el nombre de Jesús. Viewers, be released in the name of Jesus. Libérés dans le nom de Jésus. Viewers, be released in the name of Sea Jesus. libre en el nombre de Jesús. Be released in the name of Libérés dans le Jesus. nom de Jésus. Esta mujer está siendo ministrada y está siendo liberada del espíritu que le ha causado VIH-Sida en su vida. Viewers, Téléspectateurs, Televidentes, are you under this bondage? êtes-vous sous ce joug? As you can see, she's pregnant and she's overdue. como puede ver, ella está embarazada. Viewers, are you overdue? Are you Téléspectateurs, facing the same challenges? avez-vous les mêmes problèmes? Be released in the name of Si Jesus usted Christ. está presentando el mismo reto, sea libre. Be released in the Libérés name of dans le nom Jesus de Christ. Jésus. Sea libre en el nombre de Jesús. Be released in the name of Jesus Christ. Libérés dans le nom de Jésus. Sea libre en el nombre de Jesús. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours en direct de la synagogue Église de toutes les nations. La prière continue. Les gens qui reçoivent la prière ici, les esprits démoniaques qui sont exposés. Viewers all over the world, Spectateurs du monde entier, whatever Televidentes, bondage you are in, que sur le jour sur lequel vous êtes, cualquier yugo en be el que broken in esté the name of sois brisé Jesus. dans le nom de Jésus. es quebrantado en el nombre de Jesús. You are released in the name of Jesus Libéré dans Christ. le nom de Jésus-Christ. Be released in the name of Jesus. Sea liberado en el nombre de Jesús. Bondage of hardship, Joug de difficulté, infirmity, d'infirmité, poverty, de pauvreté. Toda dificultad, pobreza, be released in the name of Libéré dans le Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. sea libre en el nombre Come de on. Jesús. Demandez au Seigneur de prendre plus de vous et de vous donner plus de lui-même, plus de son humilité, plus de sa fidélité, plus de sa vertu, de sa justice. Et quand le Seigneur vous donne plus de lui, votre vie est totalement transformée pour la gloire de son nom. Viewers, you have seen a violent spirit, Voilà un esprit violent. a violent spirit. Está viendo un espíritu violento. Whatever spirit that is tormenting you, L'esprit qui vous tourmente, whatever spirit that is affecting your life, Cualquier espíritu que esté afectando su be vida. released in the name of dans le Jesus. nom de Jésus. Be released in the name of Sea Jesus. libre de cualquier espíritu. Be que esté released in the name of atormentando. Jesus. Libéré dans Be le nom de released in Jésus. the name of Jesus. Sea libre en el nombre de Jesús. Mesdames et messieurs, quels que soient les mots que nous exprimons, ils déterminent la vie que nous jouissions. Parce que notre bouche confesse la croyance de notre cœur. Chers téléspectateurs, la promesse de Dieu. Hey, I'm from the grandfather. Come on. I gave them to us. Viewers, what is your challenges? Televidente, I release you in the name of Jesus. ¿cuál es su Christ. reto? I release you in the name of Jesus. Sea libre en el nombre de Jesús. I say good morning Dis bonjour to your life. à votre vie. Good morning to your life. Come on, Buenos come on. días a su vida. Come on, in the name of Jesus Christ. Viewers, watch a violent spirit. Regardez cet esprit violent. Televidente, observe You are su pantalla. declared free in the name of Jesus Christ. Délivré dans le nom I de said be Jésus. declared free in the name of Sea Jesus libre en el Christ. nombre de Jesús. Whatever situation you are in, come on. Cualquier situación en la que esté. Hey, I do a spirit of loss. Hey, This is a deadly disease caused by a demon. Whatever demon behind your situation,
You are declared free. You are released in the name of Jesus Christ. Cualquier demonio. You demon, be cursed in the name of Jesus. You demon, be cursed in the name of Jesus Christ. Come on. Tu demonio, sal fuera de ella, en el nombre de Jesús. Demon. Listen to her. You can hear the voice of demon. Whatever strange familiar spirit around you, in your business, in your life, in your career, you are released in the name of Jesus. Cualquier espíritu I say de good maldición. morning to you all. Good morning to your career. Buenos días a su carrera. Et en direct de la synagogue Église de toutes les nations, la Bible nous dit que heureux sont ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. I've taken her career, her marriage. Nothing's going right with her. In the dreams, I entered her through a dream. Viewers, Téléspectateurs, you can see the manifestation. Televidentes pueden ver la Whatever manifestación. bondage you are in, quel que soit le joug sur lequel vous êtes, Cualquier yugo en el que bondage esté, of hardship, joug de difficulté, bondage of barrenness, todo yugo de dificultad, infertilidad, joug de stérilité, bondage of setback, de in the retraso, mighty name of Jesus de Christ. Thank régression you. dans le nom de Jésus. sea libre en el nombre de Jesús. Viewers, you can see the violent spirit. Televidentes, Liver. Can you see? pueden Can you ver. see? Liver. Can you see? Can you see? Can you see? Whatever bondage you are in, be free. Whatever bondage you are Que soit in, le jour sur lequel be vous êtes. released in the name of Jesus Christ. Cualquier yugo en el que esté sea liberado en el nombre de Jesús. She's been released. Le libérer. Be released in the name of Libéré dans Jesus le nom de Christ. Jésus. Ella está siendo She's libre. being released right now. Be released in the name of Jesus Libéré aussi Christ. dans le nom de Jésus. Be set free in the name of Jesus Libre dans Christ. le nom de Jésus. Be set free in the name of Jesus Libre dans Christ. le nom de Jésus. Be set free in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Come on. 1, 2, 3. Come on, the floor. Mesdames et messieurs, gloire à Dieu, une âme qui vient de quitter encore les ténèbres pour la gloire de Dieu. Vimos esta sanidad de cáncer de seno, porque no hay ninguna enfermedad que Jesucristo no pueda sanar. Il n'y a pas de maladie que le Seigneur Jésus ne puisse guérir. Il n'y a pas d'infirmité qu'il ne puisse guérir définitivement. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Demandons-lui dans toute humilité que son sang précieux jaillisse sur nous et nous lave de toute impurité dans le nom de Jésus. Whatever bondage you are in right now, wherever you are, Que vous soyez, quel que soit le jour sur lequel vous êtes, Cualquier yugo en el que be esté released in the name of Jesus libéré Christ. dans le nom de Jésus. sea libre en el nombre de Jesús. Mesdames et messieurs, Be released in the name of Jesus libéré dans le Christ. nom de Jésus-Christ. Sea libre. Be released in the name of Jesus Libre Christ. dans le nom de Jésus. Sea liberado. You Satan, you demon. Toi, Satan, toi, Lose your grip in the name of Jesus. Demonio. Lose your grip in the name of Jesus. Suéltalo. Lose your grip in the name of Lâche Jesus. prise. Lose your grip in the name of Jesus. lâche prise. Suéltales en el nombre de Jesús. Vemos a esta mujer clamar por su hijo, un enfermo de asma. Vemos que trae aparato auxiliar respiratorio con otros medicamentos, además de padecer de sinusitis y de un problema de orinarse en la cama. Viene desde Sudáfrica, 7 años, este niño con este problema. Voyons cette dame crier à l'aide à l'homme de Dieu pour son fils qui souffre de l'asthme. You are declared free in the name of Jesus Déclaré Christ. libre dans le nom de Jésus. You are declared free in the name of Jesus Christ. Déclaré libre dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús es declarada libre. Continuamos en la línea de oración viendo cómo los cautivos y presos están siendo libres de toda atadura, de todo yugo y de toda maldición que habían traído
debido a su pecado. Así que televidente, este día también es su oportunidad para que usted reciba su liberación, su milagro y su sanidad en el nombre de Jesús. Man of God, please help me. Man of God, please help my son. We're all the way from South Africa. Mesdames et messieurs, nous voyons ce jeune homme qui souffrait de l'asthme, qui vient de recevoir la prière de l'homme de Dieu, qui rend grâce au Seigneur pour l'avoir guéri. Vemos a este pequeño llorando por haber recibido su sanidad. Vemos la manifestación de espíritus contrarios que no pueden sostener el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo actuando a través de la vida del hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua. Continúa aquí con nosotros desde la línea de oración en Lagos, Nigeria. Continúe con Emmanuel TV. Que d'émotion, nous voyons ce jeune garçon qui est reconnaissant envers Dieu. Viewers, what is your situation? Quelle est votre situation? ¿Cuál es la situación You en la have que se encuentra? seen the greater situation being delivered Vous avez here. vu des situations plus grandes être I say, be delivered in the name of Jesus Christ. soyez délivrés dans le nom de Jésus. Whatever name you call your situation, Así sea la demon peor. is behind it. Que soit la situation, le Be released in the name Sea of Jesus liberado. Christ. Satanás está detrás de esa situación. I can see you being released. pouvoir être libéré. Puedo I verlo can see you liberado. being Pour released. être libéré. I can see you being released Puedo verlo in liberado. the name of Jesus Dans le nom de Christ. Jésus. Good Liberado. morning. Bonjour. Buenos días. Oui, mesdames et messieurs, bonjour à votre vie, bonjour à votre santé, bonjour à vos finances, bonjour à votre carrière. Nous voyons être libérés, que soit votre situation, recevez votre liberté. Nous voyons être libérés, il y a des situations plus grandes que la vôtre. Vemos a este niño. Gracias, Jesús. Viewers, it's been released. Begin to release yourself in the name of Jesus. Empieza a liberarse. Confess release. Confess Confessez release. la liberté, confessez la Confess freedom right now. Confess freedom. Confiese libertad. Confess release. Confess freedom. In the name of Jesus Christ. dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús, confiese su libertad. We are three. Number one is from the river. Mami Wata. The family is two. Thank you. Give thanks to God. Give thanks to Him. Agradezca a Dios. You are free. God has set you free. Estás libre. Because of Christ, you are free. À cause du Christ, vous êtes libres. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons, and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.